Hello everyone. Lamsagonor jotono aniti project B-Handmade YouTube channel khaklaionor jotono kaham no tongbai khana hanai. Ngangka tini norong na ang phunong nai au video o je ani je order man mani ak Samung Bwswk Jora te agok khang. Tai baksa order rijak bo tongo aboni price rok ba ang norong no sawi khana nai. Ngangka ani video no oboni sekang jodi norok to muno nai tong khang garan nogana ang bomo no order mani tong tai bomo tine ang Samung khlai tong. Ngangka norok Nogai mana na tabung norong na ang phunong nai ani je order man mani obo Bwswk Jora Paikha ngrakha omo hingkake khaklap omo hingkake yakte belai na naithok o color belai na naithogo olive green hinjago ta yakte rumani bo belai na cute belai na cool bebak color no combination mo kangkha belai no cool tabuk ba kakang mani jora rok bo buskango Finally, yung tongo, gaba baksa hinggang ka abono no one show pinay doti no order rumani hay na klay ka baksa hinggang ka order rui butonga ano shaw ni order manja ang shaw ni order tab kono tangay maya ko tangay hinggang ka order sa ani paya ko kaya ba amo khaja logo thama bagay wasa usu salary butanga ang amo just bera wini kisa misa rest na kro hinggang ka kisa order chicken mikon je tongo aborong ba ang romul sahan bagay nay omo hinggang ka Bwswk Jora nang rangkha haklap jora angkha tesa tolani tong ko tesa body yang tesa tolawo logna tong ko hinggang ke katarma jaro hinggang ke omhairo order fayo dan thani back cham ro ke o back cham balai no cute dechi flower ni two colors ni sok paikha duita khainai two piece khainai two color ni ko dechi flower ni back cham iko so omo hinggang ke ang kaisa no bosu khe narak hinggang ke 80 rupees ang 80 rupees khe narago balai no cheap no balai no kome 80 rupees khe ang narok ha acrylic yarn bai snamo ang obono acrylic yarn bai snamo plus hinggang ke oboni je buduk tabo omorom di omo ang koita numbers of chain ang o jaga re hinggang ke 80 numbers of ang chain o jaga use khayo hinggang ke libo ikomsuk so baksa hinggang ke o buduk no taibo log rena mutung jago ta tesa log rena mutung jago blai rong no tesa kotor khlaina mutung jago hingke khumno mo tesa kotor khaina mutung jago so hai rok ni jorao hingke aje bag jam ni aboni price tesa change ni thangpiro mo tesa gobang khena jago ta tesa hayung piro so hai na ani thani wo norok order rena mutung hangka mo 80 rupees bai na norok manai na di belai na cheap omo 80 chain tong nai hai ke blai man nai hai basic flower ni so ang omono hingga ka acrylic yarn bai snamo acrylic yarn bai snam ka ang omono dare no cute naithogo 4ta piece norok boduri nanani musung hingga ka ano order roi mano norok just ani Instagram je ID tongo description thanga ka norok manai ani Instagram ID o thangine norok ano message khlaidi norok tomuno omono order nani musung hingga ka bulk order na khang ka ang teksa khainai hene one so ang bulk order na khang ka ang tekisa khayo mane 10 rupees am hai rok khlai pano ang khayo so bulk order bo nai mano bulk order na khang ka tesa khaijang na tiaba one piece no nana ni hai na nana ni ta mo 80 rupees bai na ang norong nai next hingkang ke doll ni hanging belai no kyo ra bo doll ni hanging obono hingkang ke ang already ang thani snamjak tongo so mo order man kang Chajakkha already ani thani snamjak tongo angani customer no bo phuno kha je ani thani already tongo no mo Chajakkha ke nawi mano so omo kaisa thangchinai omo hingkang ke ang 130 rupees 130 rupees bai khena amona ang phalota oboni je price omo 130 rupees te kaisa hingkang ke oboni je eyes ni manai ko oboni je eyes na ang safety eyes o jaga thepaya safety eyes judu thepa kangga omo 180 200 om haraka thangbai nai omo je price so o je mokol no hingkang ke ang je yarn tongo black color ni yarn omo bai na ang snamoi rekha nai di balai na cute tai no o je white part no nugui mana na obo hingkang ke ang cotton yarn bai na ang omo snam so o jaga o cotton yarn plus acrylic mane kaini ni combination tongo o jaga o haipona ang omono 130 rupees bai khane ang obono rui tongo no tomono hamja khangke no obono order rui nai mano balai no tiromo hingke te kaisa sabang nai tongko ang thajini resi flower
Awani je advantage no saikna tongko naidi omo শুধু back charm no use khaimano asu finia omono no as a hair tie hisebe no use khaimano crochet hair tie so bahai ke khlaima ang no phungano omo hai ribbon jodi no thane tongi tong hanke nai di omono hai ke yang ti dawai nai omai ke rohdi mo hai ke bonoro hair tie hisebe use khlaimano nai di o desi flower ni गोबां मा sunflower ni bodi no back jam na khang ka sunflower ni bo sem om hai klai no hair tie khlaimano ta गोबां sang ga ke no om hai ribbon bo use khana nei ba sang ga om hai ke bo use khaimano omoni ni bukhnai no just yang ti kham hai ke rohdi bukhnai tai o blai prida o blai bai khane no om hai ke tie khlaimon om hai ke bonoro hair tie khlaimon so omoni advantage dui dige tongoi tongo abon bangana back charm bor hamjago na otan bage himale bor obumai শুধু back o sini hanging khai tonna ni am hai sini ya bukhnai no bo maithok motan khlaimano so balai no kiyo no omono bo order roi nai na imano dita advantage tongoi tongo omoni kaisa hingga ka ni bag no bo maithok motan khlaimano te kaisa hingga ni bukhnai no bo maithok motan khlaimano balai no kiyo so omong gaga no sakana bo price bo sekena omoni 80 rupees khena ang nawo ngangke no omono na namu so ngangke omono order namu so ngangke omoni ngangke 130 rupees bulk order na khangke te khaija gai maro aba ang every video no sawo bulk order no je progo nawo aboni price ang khayo ni samo 130 rupees next ngangke ko omo tulip ni back charm balai na cute om bo kaisa order tongo nai di omong ngangke ang only 70 rupees by ruo 70 rupees one piece no 70 rupees by manai na rogo tai jodi ono rogo no bulk order na na muso ngangke ang 60 om hake ang ruo ta so omo kaisa order sing ngangke ba omo bo back charm ni logi no so omo kaisa order so omo ang 70 rupees no rakha na di balai no kiro bo acrylic yarn by na omo khlayo omo nai mano no kamu no bulk order na khangke 60 rupees ke manai ke ba single piece hingangke omono no 70 rupees by mansi nai so hingke tini ni video asuk no ani je phundok mani rok je price rok sajaknai rok je ani samung agogoi tongmani Bwswk Jora te agokha amhai rok hingangke no ani o video no chajak hangke like khai di comment khai di share khlai di tai ani o channel no subscribe khlainani tapok di tai continually rok ano kaham kaham no ni je comment omo khlai thang di a comment rok ani bokha wajariwo so amhai ke no ni hamjak ma rei tong di hingangke no bai ang next video no malai sinai aboni sigang no te kaisa ko khanani mujungbo je ani buskango tutorial video phai tongo desi flower ni tutorial video no bahai ke khlai manai abona ang phorongnai hingangke a video no bo norok tabuk ri tong ma hai jano support ri tong ma hai amhai ke no norok a buskango je phainai a video no bo norok amhai ke no support khlai thang di malai phinai next video bye bye